हाय सांग मैंने नमस्कार मु बादल आउटे वीडियो स्वागत करछि। आज आपण मन पय गोटे भलो रेसिपी नै आछि आउ गोटे देसी रेसिपी आउ पत्र कोबी आज गोटे तरकारी हेबो। पत्र कोबी ता सहित कोन कोन मिसी की पत्र कोबी आउ बाईगण आउ सजना छुई आउ ता दे मिसे की टोटली मु आज गोटे भलो रेसिपी करे जाउछि आपण मन देखेबी। आउ करेंट तो नाही, करेंट आसु मु ता पूर्वरु कट आउट करी भलो मत करी कर दउछि। चलंतु स्टार्ट कर द कोन कोता पे रेडी करछि आपण मन देखौछि, आपण मन देखिबे बनेबा जेटा बढ़िया रेसिपी आपण मन देखिबे देसी स्टाइल रे। पत्र कोबी आ ता पई तीनोटी बाईगण दुईटा छुई आ टमाटर पियाज आलू ये सब रखी दीजिए सब जिन कटा आउट करने टोटाल कटा आउट कर सारा पर आप देखिए आप देखिए टोटाल केमी बनाऊँ कौ तरीके बनाऊँ देखिए। कम्प्लीट हो मोर सब आइटम करने सब रेडी कर यहाँ हूँ अदा छेची देती किसी भृषंग पत्र टमाटर यहाँ पत्र कोबी काटी आदे छुई बाईगण आलू आउ काटी ए पियाज एबे चलतु स्टार्ट करदेबा आउ केमती कौन बनाऊँ कौड़ा बनाऊँ आप देखिए। ये सब कटाकटी सब सरीगला ए कम फेंसिंग होगा ए रेडी कर आइटम चलते देखिए केमती कौन कर देखिए। चलतु स्टार्ट करदेबा प्रथम आम ये जो काटी परिया को आगे बॉयल करदेबा। देखो फास्ट ये छुई बाईगण फाइगण जो अच्छी आम बॉयल करदेबा सब परिया को आम बॉयल करदेबा। एबे परिया पका होगा तापर लुण दे देबा लुण दे देबा हल्दी भी दे देबा टिके हल्दी एबे लुण हल्दी दे खाली पानी दे देबा हम पानी दे देबा एबे पानी दिया गला एबे तक हमें बॉयल कर देबा। बॉयल करके बसे दीजे एबे किसी समय छाड़ दबा से बॉयल हो जाऊ। बॉयल हो सारा पर हम स्टार्ट कर दबा। बॉयल हो जाइए आउ दुईटा तीन सीटी मार देइछि आउ ता दर हम काढ़ी दबा। बेसी नुहे दुईटा मात्र सीटी दिया हेतला दुईटा सीटी रे अल्प टिके बॉयल होगा पई तो केबे हम काढ़ी देइछे। टोटल कड़ा हो गला बहुत बढ़िया से सीझी जाइए। अभी हमें साइड कर रखिदबा। एबे स्टार्ट करदबा तार सब आइटम केमती बनाइबा अपन देखिबे। एबे एटा खाली करदबा। एबे कढ़ाई बसा देबा। कढ़ाई टिके गरम हो जाउ टिके तापर तेल पके हमें स्टार्ट करदबा। एबे कढ़ाई टिके गरम है तापर हम तेल दे देबा। तेल टा चारिपटे बुलाई देबा। दुईटी गरम मसला दुई खंड कर पकई देवा दादरे। तेजपत्र पकई देवा तादे तेजपत्र ता संगे एबे पंचफुटन दे देवा।
ये भाजी दबा पंचफुटन होला परे ता देर हमें कंचा लंका दे दबा ଏବେ कंचा लंका टे भाजी हो गलानी इतना तो प्याज दे दबा ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଟିକେ ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା भूसंग पत्र देले भूसंग पत्र टेस्ट बहुत बढ़िया लगे भूसंग पत्र पकड़े सब खाद्य बहुत बढ़िया लगे भूसंग पत्र पड़ी जाए भूसंग पत्र टे आम टे लुण देदेबा लुण सहित किसी हलदी गुंड टे सहित लंका दिया काश्मीर चिली गुंड टी अल्प टे काश्मीरी चिली गुंड पकई दीजिए मैग्नेट करदबा भल भाव होंगे हमें कोबी देदेबा ये देखिले केमती मु टोटाल को तरीके बनईली मुझे बाहर कर देची आईटा हूँ तार कढ़ई अल्प अल्प लगी मुझे बाहर करदेवी यहाँ 50% सीझी जाइए आईटा टोटाल 90% आउ 10% ऑलरेडी माने बॉयल हो भल भाव मुझे फ्राई करी बॉयल हो जाइए तार मेन जिन किसी रही जाइए चलते स्टार्ट करवा तार हूँ मेन जिन हूँ टमाटर रही जाइए किसी अदा रसुण पेस्ट छेची थी आठी तेल दे देकी आम केमी बनवा कौ तरीके बनवा आपण मैंने देखिए मुझे देखिए केमी बनाऊँगी आइटमटा तो आप देखिले मुझे प्रथम भूसंग पत्र फुटण केमी देकी पंचफुटण केमी मसला गरम मसला करी करी यहाँ भी टोटाल खाई हे पूरा भजा भाई होगा खाई हे कहीं आम तरकारी करवा झोल टाइप रही चलते रेडी कर सब केमी कौन कर देखिए आप स्टार्ट कर दूसरी मुझे देखूँ कढ़ई तादे बसई देती मुझे घर तो गरम अच्छी टे तेल देदेबा ऑलरेडी तेल टे पड़ जाइए तेल टे गरम हो तेल तो गरम हो तादरे आम हल्का टिके जीरा देदेबा जीरा टे भाजी हो गलानी ता संगे ये अदा रसुण पेस्ट आम देदेबा अदा रसुण पेस्ट देते आम भल भाव मैग्नेट करदे टे
आज ମୁଁ ବନଉଛି ଆଜି ପତ୍ର କୋବି ଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ବନଉଛି ଆଜି ଖାଇବ ନା? ହଁ କେମିତି ଲାଗିବ? ମୁଁ ବନେଇଲା ପରେ ଦେଖିବନି କେମିତି ଲାଗିବ। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ହେଇନି କଞ୍ଚା ଅଛି। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ରଖିଥିବା ଧୁଆ ହେଇକି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଛେଚା ପାଣିଟି ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ମସଲାଟା ହେବା ପାଇଁ। ମସଲାଟା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦେଇଦେବା। ଏବେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ତାକୁ, ତା ଅଦା ରସୁଣ ଗନ୍ଧ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ତା ବାସ୍ନାଟା ପଳେଇଯିବ ଏମିତି ଇଏ କଲେ। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛେ, ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ଏମିତି ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ସେ ଟିକେ ଏମିତି ଟମାଟୋ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଟମାଟୋଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଦେବା ତା ଦେହରେ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ତା ଦେହରେ ମସଲାଟା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉ, କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି, ହାଲକା କି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଢାଙ୍କଣ ଦେଇଦେବା, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମସଲା ବି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ପାଣି ଦିଆଥିଲା ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଏବେ এইটাকে আমি ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏବେ କୋବି ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପତ୍ର କୋବି ଆଡ୍ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଭାବେ। କିଛି
किछि समय रुह एटा टोटल हो गलानी आटा हो सारा पर मुझे देखेबी टिके कषे सारा पर ता देहरे पानी टिके दिया हबो ଏବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଏମିତି ମିଶେଇ ଦେବା छाड़ीदेवा से आखि समय टे झोल टाइप हो जाऊ आम बंद करदे तरकारी भी हो गला पत्र कोबी तरकारी केमते बहुत बढ़िया भाव हो गला छुई भी तादे सीझी जाइए आलू भी सीझी जाइए आलू आलू तो सीझा होता भल भाव हो नरम हो जाइए टोटाल झोल भी ये जी झोल रहा कथा खायापी तादे टेस्ट करिया झोलटा केम लागु देखिए टिके झोल भी बहुत बढ़िया भल लागु भल से हो गलानी खाली तादे बाकी रहला टिके लुण टिके खाली तादे किसी दे दो आमे एबे अल्प टिके लुण केना हम पानी देथिले तादे टिके लुण एबे टिके ऐड कर दबा एबे टोटल हमर कंप्लीट हो गला टोटल कंप्लीट हो जाईची ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀଟା ପୁରା ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀଟା ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକାରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗରେ ଦମଦାର ବ୍ଲଗରେ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇଲି ଆଉ ପତ୍ରକୋବି ତ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇଲି ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଉଥିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କୋଉଟା ଲାଗିଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଚାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଏବେ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଦେଖିବେ କହିବେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି।